করি ঈশ্বরের কাছে। আর এইসব জীবিত ঈশ্বর, আপনি ভাবছেন যে হয়তো একজন বাচ্চা ছেলে বা এইরকম আমাদের সামনে করছে, তা না, কিন্তু তথাপি আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ হৃদয় মন দিয়ে আপনি যদি সমর্পিত সহিত প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর আপনার জন্য আজকের বড় আশীর্বাদ। মাথায় কাপড় দেবেন না, ঈশ্বরকে সম্মান করুন। আমি বলবো, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, ঠিক আছে? সবাই চোখ বন্ধ করি, চোখ বন্ধ করি, চোখ খুলবেন না, চোখ বন্ধ করুন, হ্যাঁ মাথা নিচু করুন, ঠিক আছে? আমার সঙ্গে বলবেন, প্রিয় যিশু, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার জীবনের চলার পথে যা কিছু ভুল ত্রুটি আছে, যা পাপ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার হস্ত আমার মস্তকে রাখো, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো আমাকে। আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত মন্দ কাজ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করো। আমি যেন আজ থেকে আমার হৃদয় মন্দিরে স্থান দিতে পারি। আমি সমর্পিত সহিত আমি তোমাকে গ্রহণ করি। আজ থেকে আমি তোমাকে বিশ্বাসের সহিত ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করি। তুমি আমার জন্য ক্রুশে মরেছ, তুমি রক্ত দিয়ে আমার পাপকে তুমি ধৌত করেছ। তাই আজকে এই সকলের সাক্ষাতে আমি তোমাকে আমার মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করলাম। তুমি আমার সমস্ত দায়িত্ব তুমি নেবে, আমার সুখ দুঃখের সাথী হবে, আমার প্রত্যেকটা সময় প্রার্থনার উত্তর দেবে। প্রার্থনা তুমি শুনেছ আর উত্তরও দেবে। যিশু নামে প্রার্থনা চাই, আমেন। আসতে পারেন? আর একজন হচ্ছে हृदय में रखने पाए प्रभु, उसका जो जीवन है पिता, सारे प्रॉब्लम को दूर कर देना प्रभु। बदलना यीशु को इस मम्मी को आपके हाथ में देता हूँ। बहुत धन्यवाद। छोटे से बेनती प्रभु यीशु मसीह नासर के नाम से आमीन। अच्छी गई जब हम अच्छा अच्छी तो की करवाई जे दिन से उतना मी उड़ा स्थिति देखे ना उतना मोर काम द्विगुना बढ़े है। आलसी घरे कभी कभी आलसी कर लेना रहती ना, वो आलसी का मन भाग गए तो बाप रे वार जमन हालत छे तो वहां खुद में दुनिया जब मैं दुआ करता हूँ किसी के लिए, आपके लिए दुआ करता हूँ, परिवार के लिए दुआ करता हूँ, वो दुआ खुदाम ताला बोलता है कि उस दुआ के कारण उसका जिंदगी में, उसका परेशानी में साथ चीज उसका दूर होता है। किसका दुआ? पिता मैं आपसे नाम से मम्मी को ऊपर में आशीर्वाद करना प्रभु जी, पान मोनी मम्मी के लिए पिता आशीर्वाद करना, आशीष करना प्रभु। साथ में जो परेशानी है पिता यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, उसके जीवन से इस प्रॉब्लम को दूर कर। Bangku, Anjoma,
Mu minat takwa, menkan, bangku, babasa. Ti mina tako reho ti te bako atkara, jangga mina tako reho bako salama. आप सही माने पर जिंदा परमेश्वर है पिता। मैं सोम मामा के लिए प्रार्थना करता हूँ उसका सही परेशानी के लिए प्रभु आपका मामा को हाथ में देता हूँ बीमारी को दूर करना प्रभु जी इस तेल में आशीर्वाद करना यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करना मामा को लगाएंगे सुस्त और चंगा देना अपना इच्छा इसको पूरा कर देना प्रभु जी हालेलुया लॉर्ड हालेलुया महान है पिता महान काम करने वाला पिता हालेलुया क्षमा करना प्रभु जी अमा बतुर गोबां गुदुरवाना अमा बतुर गादे संगम कमी आजमन हालेलुया प्रभु जी प्रभु जी मैं आपको प्रभु जी और मैं आपका प्रभु उन्होंने आमदी अमा तीर आमदी इमा होता है प्रभु यीशु और दिवु या बाबा अमा तीर ले दिवु बाबा अमा यूके में आशीर्वाद करना जब इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे ये प्रभु जी प्रभु जी तुम्हारे लिए मना यीशु मसीह के नाम से पानी में थोड़ा पानी और मत हाँ